Hi guys, good evening, good afternoon. Ako dari guys. Happy tabi manguli guys. Nahuman namong time there sa among pagstay there sa Manawa Beach Resort. So, magyapon sa bidan guys. Nagluto pa sila guys. Ako gananananan ako dari guys. Kiduyan-duyan. Unsa man? Di gana. Katong bird atong mo kuha niya, bamutingog ang bird. Busy kay nagluto akong day guys. Kiduyan-duyan ako diri guys. O, diba? Life is sweet. Life is sweet now. See? Bit namin manguli guys. Mga 6 guro manguli namin. Back home nami guys. Ayan. So, wait lang. May lang fish diri guys. Very big. Ayan. Sulitin na to ning oras na to guys. Hapit na ta ulit. Hapit na may mo ulit. How cute they are. Oh. Hi bird. Bird. Oh, naslay gagmay nga isda. Bird. Na may ulo guys. Asan tindahan diri di ay? Ay, oh, mura na dito sa maglakaw ra ta. Sorry di alcohol. Ayan, hapit na may ma-out guys. Bye na, bye bitch. Hi guys, good evening, good afternoon. Ako dari guys. Happy tabi manguli guys. Nahuman namong time there sa among pagstay there sa Manawa Beach Resort. So, magyapon sa bidan guys. Nagluto pa sila guys. Ako gananananan ako dari guys. Kiduyan-duyan. Unsa man? Di gana. Katong bird atong mo kuha niya, bamutingog ang bird. Busy kay nagluto akong day